할렐루야. 우리 렘넌트들이 또 여름 동안에 응답받았던 것을 표현한 것 같습니다. 우리 옆에 있는 사람하고 인사 한번 하겠습니다. Saluons les uns et les autres. 그리스도께서 이미 승리하셨습니다. Le Christ a déjà vaincu. 불어로 한번 해주시기 바랍니다. Le Christ a déjà vaincu. 아멘. 아멘. 오늘 우리 같이 나눌 말씀은 사탄의 시험을 이기신 그리스도입니다. La parole que nous abordons ensemble aujourd'hui, c'est le Christ qui a vaincu la tentation de Satan. 우리가 눈에 보이지 않는 하나님을 믿는 거거든요. Nous croyons en Dieu qui est invisible à nos yeux. 그래서 우리한테는 진짜 필요한 게 있는데 그게 바로 영적인 힘입니다. Et il y a une chose qui est nécessaire pour nous, c'est la force spirituelle. 육신적인 힘도 없으면은 결국 건강에 많은 문제가 오지요. Même la force physique, si on n'en a pas assez, on va avoir des problèmes. 조금만 문제 와도 병에 걸리기가 쉽죠. Rien qu'avec un petit problème, on peut rencontrer des difficultés de santé. 그 육신적인 힘도 그만큼 중요하다는 거죠. Et donc même la force physique est importante pour nous. 근데요, 육신적인 힘이 아무리 강해도 영적인 힘이 없으면은 나중에는 그 육신적인 힘 때문에 문제가 옵니다. Mais même si nous avons de grandes forces physiques, si nous n'avons pas de force spirituelle, finalement, le fait d'avoir beaucoup de force physique va poser des problèmes. 결국 성공했는데도 불구하고 정신적인 문제가 와서 무너지는 경우가 너무 많습니다. Finalement, il y a beaucoup de gens qui ont réussi, mais qui rencontrent des problèmes mentaux ou des problèmes spirituels et qui vont échouer finalement. 마음이 무너지니까 정신적으로 계속해서 문제가 들어오는 거예요. Parce que le cœur rencontre des problèmes et donc la mentalité rencontre des problèmes. 그래서 우리한테 진짜 필요한 거는 영적인 힘입니다. Et donc ce dont nous avons vraiment besoin, c'est la force 그 이 spirituelle. 영적인 힘은 하나님만이 주실 수 있거든요. Et cette force spirituelle, seul Dieu peut nous la donner. 그 저와 여러분들이 오늘 예배 드리면서 이 하나님의 은혜를 받아야 돼요. Et donc en faisant ce culte, nous devons recevoir la grâce de 이렇게 Dieu. 하나님이 주시는 영적인 힘을 얻어야 됩니다. Nous devons recevoir la force que Dieu nous donne aujourd'hui. 그러면 어떻게 하면 우리가 영적인 힘을 얻을 수 있을까요? Et comment pouvons-nous recevoir cette force spirituelle? 성경 전체를 통해서 하나님께서 우리에게 말씀하시는 핵심이 뭔지를 알아야 돼요. Il faut regarder à travers toute la Bible quel est le noyau de la parole de Dieu. 그게 바로 성삼위 하나님이 영원히 우리와 함께 하겠다는 약속입니다. Ce noyau, c'est la promesse de Dieu de la Trinité qui sera avec nous pour l'éternité. 성부 하나님은 말씀으로 함께 하시고요. Dieu le Père est avec nous par la parole. 성자 예수 그리스도는 우리에게 구원으로 함께 하시고요. Et Dieu le Fils, Jésus-Christ, est avec nous par le salut. 성령 하나님은 능력으로 함께 하십니다. Et Dieu le Saint-Esprit est avec nous par la puissance. 그래서 구원받은 하나님 자녀에게 함께 하겠다는 약속이 많이 나옵니다. Et donc, il y a beaucoup de promesses dans la Bible qui nous dit que Dieu sera avec nous dans la Bible. 그렇다면은 하나님 자녀가 이 땅에서 어떤 축복을 누려야 될까요? Alors, quelles sont les bénédictions que les enfants de Dieu doivent recevoir dans ce monde où nous sommes? 불신자들은 육신적인 것만 쫓아갑니다. Les non-croyants ne vont que suivre des choses matérielles. 그러다가 영적인 문제가 오니까 정신이 무너지는 Et 거죠. au final, un problème spirituel va arriver et ils vont rencontrer des échecs. 하나님 자녀는 육신적인 축복이 아닙니다. Et donc, l'enfant de Dieu ne va pas chercher une bénédiction charnelle matérielle, 보좌의 축복을 하나님이 약속하셨어요. mais Dieu a promis la bénédiction du trône. 그래서 성삼위 하나님이 계시는 그 보좌로부터 나오는 영적인 힘을 얻는 이 축복을 약속하신 거예요. Et donc Dieu nous a promis de nous donner cette force qui vient du trône des cieux, là où il y a Dieu de la Trinité. 거기서 신분, 권세, 축복이 다 나오는 거죠. Et c'est de là que viennent toutes les bénédictions liées à notre identité et les autorités de Dieu. 그렇다면은 재앙 시대를 살아가는 우리 인간이 어떻게 해야 이 시대를 이길 수 있을까요? Alors l'homme qui est en train de vivre dans cette époque de désastre, comment il va pouvoir réussir, triompher dans sa vie? 그 힘을 하나님이 약속하셨어요. Et Dieu a promis cette force. 그게 바로 3시대를 살리는 힘입니다. C'est la force de sauver les 3 siècles. 과거와 현재와 미래를 다 살릴 수 있는 성령 충만을 약속하신 거예요. Il nous a promis la plénitude Saint-Esprit qui nous permet de sauver
à la fois le passé, le présent et l'avenir. 여러분들에게 이 성령 세례가 여러분들에게 임하기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je bénis de recevoir cette plénitude du Saint-Esprit. 이 하나님의 성령으로 내가 충만해져야 돼. Donc il faut être rempli du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. 그러면은 여러분들 발목을 붙잡고 있는 과거에서 빠져나올 수가 있습니다. Alors nous pouvons sortir de ce passé qui est constamment un obstacle. 현재의 여러 가지 문제와 어려움을 능히 이길 수 있는 힘이 있는 거예요. Nous allons avoir la force qui permet de surmonter les difficultés que nous faisons face 그 정도가 dans le 아닙니다. présent. Non seulement ça. 미래를 바꾸는 힘까지 하나님이 약속하신 거예요. Et Dieu a même promis la force de changer notre avenir. 자, 그렇다면은 지금 현재 공중 권세를 잡고 있는 사단의 세력, 흑암 세력을 꺾는 비밀은 무엇일까요? Alors quel est le mystère alors pour détruire la force de Satan qui est le prince de ces airs? 하나님께서 이 축복을 우리에게 약속하신 거예요. Et Dieu nous a promis cette bénédiction. 왜냐? 사단이 우리 인간에게 원래 맡겨주셨던 그 공중 권세를 사단이 빼앗아서 지금 공중 권세를 잡고 있거든. Parce que normalement, celui qui dominait sur les airs dans lesquels nous vivons, c'était nous, et Satan nous les a privés. Il est en train de contrôler cela. 그래서 하나님께서 하나님의 자녀를 부르자마자 자녀가 되는 권세를 주신 겁니다. C'est pour ça que dès que Dieu nous a appelés, il nous a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. 흑암 꺾는 권세가 저와 여러분들한테 있습니다. Nous avons le pouvoir de chasser les démons. 그래서 우주의 축복을 하나님께서 우리에게 주시려고 하는 겁니다. Et donc Dieu veut nous permettre cette bénédiction de l'univers. 그렇다면은 이 땅을 살릴 언약 가진 남은 자가 어떤 힘, 진정한 어떤 힘이 있어야 되냐? Alors quelle est la force dont l'enfant de Dieu qui est dans ce monde doit posséder? 그게 위로부터 오는 힘입니다. C'est la force qui vient du ciel. 그래서 하나님이 주신다고 해서 권세라고 하는 거죠. Et donc puisque c'est un pouvoir donné par Dieu, nous l'appelons autorité. 근데 이 권세는 오직 예수 그리스도를 통해서 우리가 받을 수 있는 거예요. Et cette autorité est reçue seulement par Jésus-Christ. 그래서 자녀가 될 때 하나님 자녀가 되는 권세를 주셨고요. C'est pour ça que lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, Dieu nous a donné l'autorité d'être enfants de Dieu. 제자를 부르자마자 귀신을 내어쫓는 권능도 있게 하셨습니다. Et dès qu'il a appelé ses disciples, il leur a donné également le pouvoir de chasser les démons. 그리고 여기서 오력이 나오는 거예요. Donc c'est de là que viennent tous les 5 forces. 여러분들에게 이 축복이 시작되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. vous bénis de recevoir cette bénédiction. 그렇다면은 이런 힘과 비밀을 누리는 하나님 자녀가 가는 여정이 있거든요. Alors il y a un itinéraire que l'enfant de Dieu va suivre lorsqu'il va marcher dans le monde. 그게 언약의 여정입니다. C'est l'itinéraire de l'alliance. 그래서 우리는요 언약 붙잡는 게 참 중요합니다. C'est pour ça qu'il est très important de saisir l'alliance. 그래서 하나님이 주시는 언약 안에서 비전이 나오고 그 다음에 드림 꿈이 나오고 그리고 하나님의 능력으로 바꾸는 이미지 그리고 하나님의 작품 CVDIP가 나오는 겁니다. Et c'est à partir de l'alliance de Dieu que nous allons pouvoir saisir la vision de Dieu, le rêve, l'image de Dieu et la pratique. 그러니까 우리 인생은 하나님이 이 축복을 다 준비해 놓고 우리를 부르신 거예요. Et donc Dieu a préparé toutes les choses en avance et il nous a appelés. 할렐루야. 영세전에 창세전에 택갔다 그랬어요. On dit que nous avons été choisis avant la fondation. 그리고 하나님이 자녀를 위해서 모든 것들을 다 준비하신 거예요. Et Dieu a tout préparé pour ses enfants. 누가 받을 수 있느냐? Qui est-ce qui peut recevoir? 믿는 사람이 받을 수 있는 거예요. C'est celui qui croit qui va recevoir. 근데 믿음은 어떻게 생깁니까? Et comment est-ce que la foi apparaît? 들음에서 나는 거예요. La foi vient de ce qu'on entend. 뭘 들어야 됩니까? Et qu'est-ce qu'il faut entendre? 그리스도의 말씀을 들어야 Il 돼요. faut écouter la parole du Christ. 그래서 성경 전체가 그리스도를 중심에서 우리에게 주시는 축복을 설명하고 있는 C'est 겁니다. pour ça que toute la Bible nous explique finalement les bénédictions qui viennent à nous à travers le Christ. 그렇다면은 마지막 시대에 세계 복음화를 위해서 우리가 뭘 준비해야 되느냐? Et donc à la fin de ce siècle, dans ce monde où nous sommes en train de vivre, qu'est-ce que nous devons préparer? 우리 인생이 마지막 재림 시대를 위해서 가는데 방향과 목적이 있어야 될 거 아닙니까? Nous sommes en train de marcher vers ce temps de la fin du monde et nous devons avoir un objectif, une direction dans notre vie. 그게 바로 세 가지 뜰입니다. Ce sont les 3 parvis. 그래서 하나님께서 다민족 살리라고 이방인의 뜰을 만들라고 Et c'est 하시고 pour ça que Dieu a demandé de faire le parvis des païens pour sauver les étrangers. 그리고 미래를 위한 렘넌트를 살리도록 후대의 뜰을 만들라고. Et il a aussi demandé de faire le parvis des enfants pour sauver l'avenir.
병든 자들이 문제 있는 자들이 다 와서 치유받을 수 있도록 이 기도의 뜰을 만들라고. Il a demandé de faire le parvis de la prière pour que tous ceux qui ont des problèmes puissent venir prier et recevoir la guérison. 이게 지금 세계 복음화를 위한 구체적인 기도 제목입니다. Et ce sont les sujets de prière concrets pour l'évangélisation mondiale. 이것 때문에 하나님께서 우리 파리 변석교회를 세우신 줄 믿습니다. Et je crois que Dieu a établi cette église pour faire cette œuvre. 저와 여러분들을 하나님의 자녀요 남은 자로 부르신 줄 믿습니다. Et je crois que Dieu nous a appelés comme enfants de Dieu, comme les personnes restées. 또 온라인을 통해 갖고 저 지방에 흩어져서 함께 예배드리도록 하나님께서 지금 곳곳에 망대를 세우고 있는 줄 믿습니다. Et partout en France, Dieu continue d'établir ses propres tours pour briller cette lumière du Christ. 그 우리 집사님이 오늘 기도했지만은 100지교회가 세워져야 되겠다. Et donc, comme la prière de notre diacre, il faut établir les 100 églises régionales. 왜냐 데파트먼트를 다 해보니까 거의 100개 정도가 돼요. Parce que quand on compte les départements, il y en a à peu près 100. 이제 그게 시작이죠. Donc c'est le début des églises. 모든 현장마다 이 망대를 세워가지고 그리스도의 복음 갈급한 사람들한테 그리스도의 복음을 전할 수 있는 그 시스템이 만들어져야 되겠다 이 말이에요. Dans tous les terrains, en fait, nous voulons établir des systèmes, des tours pour relayer cette parole. 예수님도 이 일을 하기 위해서 오신 거예요. Et Jésus est venu pour justement faire cette œuvre. 그래서 우리에게 구원의 길을 열어주신 거고요. C'est pour ça qu'il a ouvert le chemin de rencontrer Dieu. 그리고 12제자를 세우시고요. Il a établi les 12 apôtres. 70인 제자를 세우시고요. Il a établi les 70 그 disciples. 70인 제자에게 지역을 다 담당해 Il a 주셨어요. demandé à chacun de ces 70 disciples de s'occuper d'une région particulière. 할렐루야. 우리 중직자들은요. 자기가 기도하는 지역이 있어야 되고 나라가 있어야 되고요. 국가가 있어야 돼요. Et donc chaque responsable d'église doit avoir sa propre région, sa propre pays à sauver et la nation à sauver. 그래서 우리 파리반석교회는요. 부르권을 놓고 계속 기도해야 됩니다. Et donc l'église du Rocher de Paris doit prier constamment pour la francophonie. 또 프랑스에 있는 다민족들을 위해서 계속 기도해야 Il 됩니다. faut continuer de prier pour les multiethniques qui sont en France. 모든 나라 사람들이 다 우리 교회에 와도 되지만은 하여튼 다 세워지도록 기도해야 됩니다. Il faut être capable de se préparer pour accueillir tout type de personnes. 하나님께서 이번에 우리 여러분들도 아시다시피 우리 필리핀 교회가 문이 열려 가지고 이번에 여름에 합숙 훈련이 진행됐어요. Et comme vous le savez maintenant, nous sommes en connexion avec une église des Philippins et nous avons fait une formation avec eux. 그 교회는요. 크진 않은 교회인데 어쨌든 목사님 가족이 다 참여해서 은혜를 받았어요. Donc c'est une église qui est pas très grande non plus, mais c'est toute la famille du pasteur qui a participé à cette formation, ils ont reçu la grâce de 이제 Dieu. 이 필리핀 앤드류 목사님이 은혜 받으면은 이 파리에도 필리핀 교회가 또 많고 유럽에 또 필리핀 교회들이 다 흩어져 있더라고요. Et à Paris, il y a beaucoup d'églises des Philippins et en Europe aussi, il y en a un peu. 그래 하나님께서 아주 중요한 문들을 여실 수 있다. Et donc Dieu est en train d'ouvrir des portes qui sont très importantes. 필리핀뿐만 아니라 우리 인도네시아, 동남아 하여튼 많은 나라들이 지금 프랑스에 들어와 있어요. Et non seulement les personnes des Philippines, mais aussi d'autres pays asiatiques ou d'autres pays ont leurs propres personnes, citoyens en France. 우리 교회가 어느 정도 응답을 받아야 되느냐? Et à quel point notre église doit recevoir des réponses. 237 망대가 세워질 만큼 응답 받아야 됩니다. Il faut recevoir les réponses à tel point que nous puissions recevoir, accueillir les 237 저한테는 그런 nations. 능력도 없고 실력도 없습니다. Moi, je n'ai ni la capacité ni le moyen, 근데 그거는 내 능력하고 상관없습니다. mais c'est indépendamment de notre 그건 capacité. 하나님의 절대 계획입니다. Mais c'est le projet absolu de Dieu. 그래서 우리는 계속 기도하는 겁니다. Donc nous devons continuer de prier. 그래서 하나님의 시간표에 따라서 응답을 받아 나가는 겁니다. Et donc il faut recevoir les réponses en fonction du calendrier de Dieu. 여러분들 하나님이 주시는 이 힘을 꼭 회복하시기를 주의 이름으로 Je vous 축복합니다. bénis donc de restaurer cette force donnée par Dieu. 이 힘이 있으면은 시험을 이길 수가 있어요. Et si nous avons cette force, nous pouvons surmonter la tentation. 예수님도 시험을 받았습니다. Jésus aussi a été tenté. 그렇다면은 우리 인간이 시험 당하는 것은 당연한 겁니다. Alors il est normal que l'homme rencontre des tentations. 여러분들 교회 다니면서 시험 들 일이 많습니다. En venant à l'église, on peut rencontrer différents événements qui nous tentent. 그 문제 속에 빠지지 말고요. 시험 들 일이 많다는 것을 받아들여야 돼요.
Mais ne tombez pas dans ces tentations, mais il faut accepter qu'il y a beaucoup d'événements qui nous tentent. 왜냐? 예수님도 시험 받았는데요. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même, il a été tenté. 그 예수님은 죄가 없거든요. Alors que Jésus n'a pas de péché. 근데 우리는 얼마나 부족합니까? Mais nous avons tant de faiblesses. 얼마나 영적인 문제가 아직도 남아 있습니까? Nous avons encore beaucoup de problèmes 또 spirituels. 한계가 얼마나 많습니까? Nous avons beaucoup de limites dans ce corps 복음은 physique. 아는데 영적 문제는 아직 남아 있거든요. Nous connaissons l'évangile, mais nous avons encore des problèmes spirituels. 그러니까 시험 들 일이 많은 거예요. Et donc, beaucoup de choses peuvent nous tenter dans notre vie. 근데 문제는 그게 아니에요. Mais le problème, ce n'est pas ça. 시험 들 일이 많은데 시험을 이길 수 있는 힘이 있으면 문제가 되지 않거든요. Il y a beaucoup de choses qui nous tentent, mais si nous avons la capacité de surmonter ces tentations, alors ça ne pose plus de problème. 그래서 예수님이 기도 제목을 주셨잖아요. C'est pour ça que Jésus lui-même, il a donné le sujet de prière. 주님께서 가르쳐준 기도 제목 우리 알잖아요. Nous connaissons ce sujet de prière que Jésus lui-même nous a donné. 하늘에 계신 우리 아버지여, Dieu notre Père, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며, que ton nom soit sanctifié 그러면서 시험에 들지 말게 하옵시고. et que nous ne soyons pas dans des tentations. 그게 무슨 말이에요? Qu'est-ce que ça veut dire? 여러분들 우리 기도가 우리가 진짜 기도하면 시험을 없애달라고 기도해야 되는 거 맞잖아요. Alors notre sujet de prière devait être, il faut éliminer que les tentations disparaissent. 이 땅에 사는 날 동안에는 시험 없어지지 않습니다. Mais dans le monde dans lequel nous vivons, on ne peut pas ne pas avoir de tentation. 천국에 가면은 시험 없어집니다. Mais si nous allons au royaume des cieux, alors il n'y aura plus de tentation. 이 땅에 사는 날 동안에는 반드시 시험과 유혹과 문제와 갈등은 있습니다. Dans ce monde, nous continuerons de rencontrer des tentations, des conflits, des problèmes. 그래서 예수님이 기도 제목을 그렇게 주신 거예요. Et c'est pour ça que Jésus nous a donné ce sujet de prière, 시험에 들지 않게 기도해라. que nous ne tombons pas dans ces tentations. 할렐루야. 시험 이길 힘을 주시겠다는 얘기예요. Ça veut dire que Dieu va nous donner la force de surmonter ces tentations. 할렐루야. 내가 힘이 생기면은 문제가 되지 않는 거죠. Si j'ai la force nécessaire, alors il n'y aura plus de problème. 근데 오늘 우리가 약속을 붙잡아야 됩니다. Mais aujourd'hui, il faut regarder donc 우리 quelle 보고 est cette 시험을 force. 이기라고 하지 않습니다. Il ne demande pas de nous-mêmes surmonter les tentations. 우리는 사탄을 이길 수가 없습니다. Parce que nous ne sommes pas capables de combattre Satan. 그래서 시험의 근본 원인이 되는 사단의 권세를 그리스도께서 박살내신 거예요. Et c'est la raison pour laquelle le Christ a détruit la force de Satan qui est l'origine de ces tentations. 첫 번째 여러분들 붙잡아야 됩니다. Donc la première chose qu'on doit 사탄의 retenir, 시험을 받으신 그리스도입니다. c'est le Christ qui est tenté par Satan. 하나님은 우리를 시험하지 않습니다. Dieu ne va pas nous donner des tentations. 우리 한글에서는 시험이라는 단어를 똑같이 씁니다. En coréen, nous utilisons le même terme pour pour deux choses différentes. 불어도 그렇고 영어도 그렇고 시험이라는 단어가 달라요. Mais que ce soit en français ou en anglais, ce sont deux termes qui sont différenciés. 그래서 영어는 temptation 해갖고 마귀가 우리를 멸망시키기 위해서 하는 시험을 temptation이에요. Donc en anglais ou en français, on utilise le mot tentation pour les choses, les épreuves qui sont amenées par Satan pour nous détruire. 근데 우리를 축복하시려고 점검하는 것을 테스트라고 하죠. Mais il nous teste aussi dans l'objectif de nous bénir. 사단이 우리한테 자꾸 이 멸망시키기 위해서 시험을 가져다 준다 이 말이에요. Donc Satan, lui, nous apporte des tentations pour nous conduire vers la tentation. 이 vers la 사단이요 destruction. 하나님의 아들 예수 그리스도를 시험하기 위해서 온 거예요. Et donc ce Satan a osé venir tenter le Christ qui est le Fils de Dieu. 예수님이 육신을 입고 오셨으니까요. Parce que le Christ est venu avec un corps physique. 육신의 한계를 가지고 있으니까요. Parce que lui-même, il a aussi des limites du corps 그래서 physique. 40일 금식기도 하고 난 다음에 돌로 떡을 만들어 먹어라. Et donc après les 40 jours de prière à jeun, il a tenté en disant fais du pain avec ces pierres. 예수님은 하나님이기 때문에 돌로 떡을 만들 능력이 있습니다. Jésus est lui-même Dieu, donc il a la capacité de transformer la pierre en pain. 근데 그거는 사단의 시험이거든요. Mais ça, c'est la tentation de Satan. 그래서 말씀으로 물리칩니다. Et donc il va le chasser par la parole. 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 대저 하나님의 입으로 나오는 말씀으로 살 것이니라. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais par la parole qui sort de la bouche de Dieu. 사단이 지금도 그렇게 시험합니다.
même aujourd'hui, Satan nous tente de cette manière. 문제는 능력이 있느냐 없느냐를 시험하는 게 아니에요. Le problème, c'est qu'il ne va pas nous tenter juste pour savoir si on a la capacité ou pas. 육신적인 것을 던져주면서 영적인 것을 딱 빼앗아갑니다. En fait, son objectif, c'est de nous donner les choses charnelles physiques et nous priver des choses spirituelles. 하나님 자녀는요, 이걸 보는 눈이 있어야 돼요. Et l'enfant de Dieu doit être capable de voir cela. 그래서 여러분들 육신적인 문제 때문에 영적인 것 빼앗기지 마세요. Et donc, à cause des choses physiques, ne perdez pas des choses spirituelles. 할렐루야. 사단이 그렇게 한다니까요. Parce que c'est justement la tentation de 이게 Satan. 육신적인 걸 자꾸 던져주면서 결국 중요한 걸 못 보게 만드는 거예요. Parce que Satan continue de nous apporter des choses physiques, mais il nous empêche de voir des choses importantes. 이 말은 육신적인 것은 필요 없다 그 말이 아니라니까요. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de choses matérielles ou physiques. 그러면서 성전에서 뛰어내리라 이러면서 명예심을 딱 자극합니다. Et puis il va aussi lui toucher la fierté en disant de sauter devant, sauter à partir du toit du temple. 그 예수님 그렇게 말씀하셨어요. Et Jésus a dit ceci. 주 너희 하나님을 시험치 말라. Ne tente pas Dieu, ton Seigneur. 할렐루야. 예수님이 뛰어내리고 천사가 받쳐주고 충분히 그렇게 할 수 있습니다. Jésus peut très bien sauter et les anges pouvaient très bien le rattraper. 그리고 마지막 시험이요. 나한테 절해라. 그러면은 이 세상 것을 다 니한테 주겠다. Et puis la dernière tentation de Satan, c'était qu'il se prosterne devant Satan et le monde lui sera donné. 그때 예수님이 주 너희 하나님께만 경배하고 다만 그를 섬기라 하셨느니라. Et à ce moment-là, Jésus le chasse en disant qu'il faut adorer seulement notre Dieu. 그래서 사단의 시험의 결론적인 목적은 경배 대상을 바꾸는 겁니다. Et donc, l'objectif final de Satan dans ces tentations, c'est de changer l'objet de notre adoration. 이것저것 다 섬기게 만들면서 결국 하나님을 못 섬기게 만드는 거예요. Finalement, Satan nous donne toutes ces choses pour adorer d'autres choses, mais finalement nous empêcher d'adorer Dieu. 여러분들 하나님 그런 하나님 아닙니다. Et donc Dieu n'est pas ce genre de Dieu. 여러 신 중에 한 분 아닙니다. Dieu n'est pas un des dieux qui existent dans le monde. 유일한 분입니다. C'est le seul Dieu. 창조주 하나님입니다. C'est Dieu le Créateur. 우리를 구원하실 유일한 분입니다. C'est Dieu qui nous sauve, qui est capable de nous sauver. C'est le seul moyen. 많은 사람들이 이제 이걸 받아들이기 힘든 거죠. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à accepter ceci. 저는 이해는 됩니다. Et ce qui est compréhensible, 뭐 저도 옛날엔 그랬으니까. parce que moi aussi j'étais dans ce cas. 그래서 불교 신자한테 전도할 이유가 없었죠. Parce que, et du coup, je n'avais pas de raison d'évangéliser les personnes bouddhistes. 나는 교회 가고 너는 절에 가고 뭐 다 그렇게 하는 거지. Parce que moi, je vais à l'église et lui, il va au temple et chacun sa méthode. 근데 진짜 복음을 알고 나니까 내 생각이 바뀌는 거예요. Mais une fois avoir compris véritablement l'évangile, mes pensées ont changé. 다른 종교는 다 좋습니다. Les autres religions, c'est très bien. 다 맞는 말일 수도 있습니다. C'est peut-être même des vérités qu'ils sont en train de dire. 그러나 그리스도는 아닙니다. Mais ce ne sont pas le Christ. 이 땅의 영적 문제, 사단 문제, 지옥 문제, 재앙 문제 해결할 분은 오직 그리스도 한 분밖에 없습니다. Seul le Christ peut résoudre les problèmes du désastre, les problèmes du péché, les problèmes d'être séparé de Dieu. 사단이 결국은 이걸 못 믿게 만드는 거예요. Et Satan finalement fait tout pour nous empêcher de croire à cela. 저와 여러분들이 이 언약 꼭 붙잡아야 됩니다. Donc il faut bien saisir l'alliance de Dieu. 하나님은 모든 사람을 사랑하십니다. Dieu aime toute l'humanité. 그래서 할 수만 있으면 축복하기를 원하세요. Et donc il souhaite bénir toute l'humanité. 그러나 그리스도를 모르면은 하나님의 진짜 축복은 받을 수가 없습니다. Mais sans connaître le Christ, nous ne pouvons pas recevoir les véritables réponses de Dieu. 여러분들 꼭 기억하셔야 됩니다. Et donc il faut bien se souvenir de 이 cela. 사단이 우는 사자처럼 두루다니며 삼킬 자를 찾고 있다고 그랬어요. On dit que Satan est en train de rôder pour détruire les enfants de Dieu comme un lion rugissant. 그래서 하나님의 자녀들한테는요, 이 세상 살아가면서 시험 들 일이 많습니다. Et donc pour l'enfant de Dieu, il y a beaucoup d'événements qui vont nous tenter. 그 여러분들 시험 들 일이 오면 이렇게 생각하시면 돼요. Mais lorsqu'un événement arrive pour vous tenter, pensez de cette manière, 아, 내가 살아 있구나. que vous êtes vivant. 죽으면 시험 들 일이 없어요. Parce que si on est mort, il n'y a pas de tentation. 아, 내가 살아 있어서 그렇구나. Et il faut se dire que c'est parce que je suis vivant qu'il y a des tentations. 할렐루야. 두 번째 기억하세요. Deuxième chose à retenir,
시험 이길 힘이 내한테 있구나. que j'ai la force de surmonter la tentation. 그러니까 이런 시험을 주시는구나. Et c'est pour ça que Dieu nous donne ces tentations. 고린도전서 10장 31절입니다. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31. 감당하지 못할 시험은 주지 않는다 그랬거든. On dit que Dieu ne donne pas de tentation qui est au-delà de 아, notre force. 나는 믿음이 별로 없는 줄 알았는데 이 정도 시험은 이길 수 있는 힘이 내한테 있구나. Ça veut dire que je croyais que je n'avais pas assez de foi, mais qu'en fait, cette tentation permet de mesurer ma foi. 할렐루야. 여러분 그 언약을 먼저 붙잡으시라니까요. Et donc, il faut d'abord saisir cette alliance. 그리고 세 번째 붙잡을 게 있어요. Troisième chose à retenir, 그 속에 숨은 계획이 있습니다. qu'à l'intérieur de cette tentation, il y a un projet caché de Dieu. 하나님의 숨은 계획이 있구나. Il y a un projet caché de Dieu. 예수님도 시험 받았잖아요. Jésus lui-même a été tenté. 그 모든 믿음의 선조들이 다 시험 받았거든요. Tous les ancêtres de la foi ont été tous mis à la tentation. 두 번째입니다. Deuxièmement, 시험을 이기신 그리스도. le Christ qui a surmonté la tentation. 그래서 예수 그리스도께서 사단의 시험을 하나님의 말씀으로 다 물리쳤습니다. Et donc Jésus-Christ a vaincu la tentation de Satan avec la parole de Dieu. 예수님은 하나님이기 때문에 말씀 없이도 사단을 물리칠 수 있습니다. Jésus-Christ est Dieu, donc il est capable de chasser Satan sans la parole de Dieu. 근데 예수님이 구약 성경을 가지고 와서 말씀으로 물리치신 거예요. Mais Jésus a à chaque fois utilisé les paroles de l'Ancien Testament pour chasser Satan. 그게 굉장히 중요한 거예요. Et c'est un mystère très important. 저와 여러분들이요 믿음이 자란다고 그냥 막 이기는 게 아니에요. C'est pas parce que notre foi continue de grandir qu'on va être capable de tout vaincre d'un coup. 반드시 말씀 붙잡아야 됩니다. Il faut absolument saisir la 반드시 parole 언약 de Dieu. 붙잡아야 됩니다. Il faut absolument saisir 여러분들 문제 l'alliance de 오면요 Dieu. 하나님의 계획 찾으세요. Lorsqu'un problème arrive, cherchez le 자꾸 projet de 해결하려고 Dieu. 하지 말고 잘 해결하려고 하고 막 무난하게 해결하려고 하고 자꾸 해결하려고 그렇게 하지 말고 하나님의 말씀을 찾으라니까요. N'essayez pas de résoudre avec vos propres moyens, mais cherchez d'abord le projet de Dieu. 예수님도 말씀으로 사단을 물리쳤잖아요. Parce que Jésus lui-même, il a chassé Satan avec la parole. 저와 여러분들이 말씀을 안 붙잡으면은 그 문제가 해결돼도 또 문제가 온다니까요. Parce que si vous ne saisissez pas la parole, même si ce problème est résolu, il y a un autre problème qui va arriver. 잘 해결됐는데 잘 해결된 그것 때문에 또 문제가 온다니까요. Parce que en plus, avec ce problème qui est bien résolu, il va y avoir encore d'autres problèmes. 근데요, 저와 여러분들이 언약을 딱 붙잡잖아요. Mais si vous saisissez au contraire l'alliance de Dieu, 하나님의 계획이 여기 있었구나. en vous disant que c'est là qu'il y a le projet de Dieu. 이렇게 진짜 하나님의 계획을 붙잡잖아요. Et si vous cherchez trouver là le projet de Dieu, 당장 해결이 안 돼도 괜찮다니까요. et à ce moment-là, même si le problème n'est pas résolu maintenant, ça n'est pas un problème. 계속 말씀으로 인도하시는 거예요. Parce que Dieu continuera à nous conduire par la parole. 그래갖고 나중에는요 완벽하게 해결돼 버리는 거예요. Et plus tard, le problème sera résolu 그러니까 parfaitement. 70% 해결되고 30% 남아 있고 이런 게 아니고 완벽하게 해결돼 버리는 Non 거예요. pas que 70% sera résolu et que 30% sera resté, mais ça sera résolu parfaitement. 말씀 붙잡게 되길 바랍니다. Donc saisissez la parole de Dieu. 아브라함이 그랬잖아요. C'était le cas d'Abraham. 아브라함이 딱 시험이 왔을 때 그때 자기가 실수한 것 때문에 결단을 하게 된 거죠. Lorsqu'Abraham a connu une tentation, il va comprendre que c'était à cause de ses erreurs et donc il va prendre la résolution. 그 하나님의 계획이 깨달아지니까요. 롯한테 재산 다 양보해 버렸다니까요. Lorsqu'il a compris le vrai projet de Dieu, il va céder toute sa richesse à son neveu Lot. 그리고 하나님이 주신 언약을 딱 붙잡은 거예요. Et ensuite, il va saisir l'alliance de Dieu. 그리고 단을 쌓기 시작한 거예요. Il va monter l'autel pour faire le sacrifice. 하나님께서 지금 저와 여러분들의 그런 결단을 기다리고 계시는 겁니다. Et donc Dieu est en train d'attendre une telle prise de résolution. 하나님 앞에서 진짜 언약 붙잡고 결단 딱 하시는 거예요. Et donc il faut véritablement se mettre devant Dieu et prendre la 그 résolution. 나중에는요. 창세기 22장 돼서는요. 하나님이 시험하는 것도 승리해 버리잖아요. Et plus tard, dans Genèse chapitre 22, on voit même qu'il a réussi à surmonter l'épreuve, le test de Dieu. 아들을 바치라고 시험했잖아요. Dieu a fait l'épreuve de demander son fils. 근데요. 그때는 아브라함이요. 100% 믿음 회복했어요. Et à ce moment-là, Abraham avait déjà restauré à 100% la foi. 요셉도요. 시험 많이 받았습니다. Joseph aussi a été constamment sous des 가정에서 épreuves. 시험이 제일 어렵잖아요. Les tentations en famille sont les plus difficiles. 거기다가 극한 어려움 시험 노예로 딱 끌려간 Et 거예요. en plus, il a été dans des tentations extrêmes d'aller en tant qu'esclave en Égypte. 근데 요셉은요.
거기에서 하나님의 말씀 언약을 딱 붙잡았어요. Mais c'est là que Joseph va retrouver, saisir la parole de Dieu. 그리고 결단하고 기도하기 Et 시작했어요. il va prendre la résolution, il va prier. 따로 예배드릴 기도할 시간이 없기 때문에 무시로 노예 일을 하면서 계속 기도한 거예요. Parce qu'il n'avait pas de temps à part pour prier, il va prier constamment, en temps continu dans sa vie. 예수님을 그리스도로 고백했던 초대교회도요. 시험과 핍박과 환난이 계속해서 들어옵니다. Même l'église primitive qui avait confessé que Jésus est le Christ, ils vont continuer de recevoir des tribulations et des persécutions. 그때 예수 그리스도 그 언약을 확실하게 붙잡은 거예요. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont saisir fortement l'alliance de Jésus-Christ. 여러분들 우리를 시험하면 사단이요. 딱 겁내는 게 한 가지 있습니다. Et donc il y a une chose qui fait peur à Satan, qui nous tente, 예수 그리스도 이름입니다. c'est le nom de Jésus-Christ. 할렐루야. 아, 진짜 이거 한번 붙잡아 보세요. Il faut vraiment saisir ce mystère. 뭐 제가 그런 얘기를 가끔 하잖아요. Parfois je dis ce genre de choses. 저도 믿는 집안에서 태어났기 때문에 저는 뭐 이 이상한 영적 세계를 한 번도 경험해 본 적이 없어요. Moi aussi je suis né dans une famille chrétienne, donc je n'ai pas eu d'expérience très bizarre ou très mystérieuse de mauvais côté. 뭐 불신자들은 막 악몽도 꾸고 뭐 가위도 눌리고 뭐 다 이상한 일들을 많이 경험하잖아요. Parce que les non-croyants peuvent rencontrer des expériences bizarres de faire des cauchemars ou avoir des mauvaises expériences. 그리고 뭐 정월 초하루 되면은 막 점치러 가고 뭐 운명 사주팔자 막 별걸 다 지키잖아요. Ou il y a aussi des gens qui vont aller voir des chamans, qui vont faire des cérémonies dans la famille pour respecter des normes. 프랑스도요 점쟁이 많습니다. Même en France, il y a beaucoup de chamans qui existent. 여러분들이 지금 갈급 안 해져서 그렇지 갈급한 사람들요 다 찾아갑니다. C'est parce qu'aujourd'hui on n'a pas de problème qu'on va pas aller voir des chamans, mais lorsqu'il y a des gens qui ont des problèmes et qui vont aller voir des chamans. 저도요 그런 세계하고는 전혀 상관없는 삶을 살았거든요. Et donc moi j'avais une vie qui était complètement séparée de ce 아니 genre de choses. 그러다가요 이 복음 알고 난 다음에 그런 세계를 조금 체험을 한 거예요. Et après avoir connu l'évangile, j'ai vu ce genre de choses de manière indirecte. 직접 체험한 건 아니고요. Je n'ai pas connu de 뭐 manière 가위 directe. 눌려거나 뭐 이상한 악몽을 꾼다든지 이런 걸 체험한 건 아니고요. Je n'ai pas eu d'expérience de cauchemar ou autre. 그런 걸 하는 사람들을 많이 만났어요. Mais j'ai rencontré beaucoup de personnes qui souffrent de ce 그런 genre de 문제 problèmes. 속에 시달리는 사람을 많이 만났어요. J'ai rencontré beaucoup de gens qui souffraient de ces problèmes. 아 그래서 그 사람들한테 이제 복음을 전한 거거든요. Et j'ai commencé à partager l'évangile. 아 신기한 걸 경험했죠. C'était une expérience 아, incroyable. 이 사람들이요 예수 그리스도 이름 이걸 굉장히 두려워해요. Que ces gens, en fait, dans un premier temps, ils vont avoir peur du nom de Jésus-Christ. 우리는 자연스럽게 예수 그리스도 이름 부르잖아요. Parce que nous, on a l'habitude d'appeler le nom de Jésus-Christ. 아, 이 영적인 문제가 심각한 사람은요 복음 전해갖고 예수 그리스도 이름 고백하라면요 다른 거 다 따라하는데 예수 그리스도 그 이름을 못하는 거예요. Mais quelqu'un qui est profondément dans ses problèmes spirituels, il va tout répéter, mais il n'arrive pas à répéter le nom de Jésus. 이게 저절로 되는 게 아니에요. Et donc ce n'est pas de manière naturelle qu'on va arriver à cette étape. 아, 그래갖고요 계속 기도하면서 예수 그리스도 이름 부르도록 막 도와줬거든요. Donc j'ai continué d'aider cette personne pour qu'il arrive à appeler le nom de Jésus-Christ. 심지어는 어떤 아저씨는 막 영접하면서 막 이상한 소리가 막 들리더라는 거예요. En plus, j'ai rencontré un monsieur qui était en train d'accepter Jésus-Christ et au moment de la prière d'acceptation, il 그래갖고 entendait 예수 des 그리스도 voix. 따라해서 기도하는 걸 굉장히 힘들어하더라고요. Et donc il avait beaucoup de mal à faire la prière d'acceptation de Jésus-Christ. 그래갖고 제가 이거 영적인 거구나 알고 계속 기도하면서 도와줬거든요. Et j'ai compris que c'était quelque chose de spirituel, donc j'ai prié à côté de lui pour l'aider. 그 사람이 결국은 예수 그리스도 이름을 고백하면서 영접을 했어요. Et au final, il a réussi à appeler le nom de Jésus-Christ pour accepter 그 아저씨 le Seigneur. 고백이라니까요. Et lui-même, il a dit ceci. 그 순간에 그 들리던 소리들이 싹 없어지더라고요. Et sur le moment, les voix qu'il entendait avaient disparu. 물론 다 그렇게 경험하는 거 아닙니다. Bien sûr, tout le monde ne va pas avoir la même expérience. 근데 영적인 것은 사실입니다. Mais les choses spirituelles sont vraies. 여러분들 예수 그리스도 이름 부를 때 흑암이 완전히 무너집니다. Parce que lorsque nous appelons le nom de Jésus-Christ, les ténèbres sont chassées. 여러분들 이 축복을 누리게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je bénis de recevoir cette bénédiction. 예수님께서 사단의 권세를 박살내셨습니다. Jésus a détruit la force de Satan. 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하십니다.
La Bible nous dit que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les 그게 œuvres 바로 du 마귀의 diable. 일이에요. Et les œuvres du diable, c'est 하나님을 못 믿게 만들고요. de nous faire ne pas croire en Dieu. 자꾸 염려 불신앙하게 만들고요. C'est de nous apporter des inquiétudes, des soucis, 그래갖고요 틀린 거 선택하게 pour 만들고요. nous faire choisir des choses fausses, 오직 복음 못 깨닫게 만들고요. pour nous empêcher à comprendre l'évangile. 전도자의 삶 못 살게 Son 만들고요. objectif, c'est de ne pas nous faire ne pas vivre 그게 la 전부 다 vie 마귀의 d'évangéliste. 일입니다. Ce sont tous des œuvres du diable. 근데 그 마귀의 일을 예수 그리스도께서 완전히 멸하셨다니까요. Et donc Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. 할렐루야. 여러분들 예수 그리스도 이름 붙잡으시기를 주 이름으로 축복합니다. Je bénis donc de saisir le nom de Jésus-Christ. 세 번째입니다. Troisièmement. 자, 그럼 시험을 이기면 어떻게 됩니까? Alors qu'est-ce qui se passe si nous avons la victoire à la tentation? 큰 축복과 하나님의 큰 계획이 기다리고 있습니다. Une grande bénédiction et un grand projet de Dieu nous attendent. 그래서 여러분들 시험을 이길 수 있는 언약부터 회복하시기 바랍니다. Et donc je vous bénis de restaurer dans un premier temps l'alliance qui nous permet de surmonter. 신앙도 반드시 결과가 나타납니다. Même dans la foi, il y a toujours des résultats. 근데 여러분들 불신앙도 반드시 결과가 나타납니다. Mais l'incrédulité porte aussi des fruits. 그래서 말이라도 불신앙의 말 하지 말라 그러잖아요. Et c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas être incrédule au moins dans les paroles. 여러분들요 다른 사람한테 막 불신앙의 말을 하잖아요. Et si vous continuez de relayer des paroles incrédules aux autres, 심지어는 막 욕도 막 하잖아요. parfois vous pouvez même insulter, critiquer certaines personnes. 그러면은 그 말을 누가 제일 먼저 듣는 줄 아십니까? Alors qui est-ce qui va écouter en premier ces paroles? 자기 귀에 제일 먼저 들려요. C'est nous-mêmes qui écoutons en premier. 자기 귀에 들린다니까요. On écoute nous-mêmes nos propres paroles. 뇌는 감정이 없거든요. Parce que le cerveau n'a pas 들린 대로 각인이 돼요. d'émotion, mais les choses qu'on entend sont imprimées dans 그 le cerveau. 다른 사람한테 그 욕 뭐 불신앙 하기 전에요. 내가 먼저 듣는다니까요. C'est pour ça qu'avant que cette parole incrédule soit transmise aux autres, je l'écoute dans un premier temps. 그래서 여러분들 말 막 쉽게 하면 안 돼요. C'est pour ça qu'il ne faut pas parler trop facilement. 불신앙의 말 하면 안 돼요. Il ne faut pas être dans ces paroles incrédules. 믿음의 말을 해야 돼요. Il faut 살리는 말을 해야 Il 돼요. faut donner des paroles qui sauvent, des paroles de foi, 그게 반드시 결과가 나타난다니까요. parce que ces paroles vont porter des fruits. 그러면은 시험을 이기면은 사단이 그 시험을 통해서 역사하다가 사단의 그 세력이 확 꺾여버리는 거예요. Et si vous surmontez l'épreuve, le pouvoir de Satan sera brisé à ce moment-là. 이 성경이면 이 사단의 존재와 계략, 전략을 폭로하고 있는 거예요. Parce que seule la Bible nous révèle finalement l'existence de Satan et ses stratégies. 시험을 이기고 나니까 하나님께서 천사를 보내가지고 예수님을 수종들더라. Et la Bible nous révèle que lorsque Jésus a vaincu les tentations, les anges étaient venus pour le servir. 저와 여러분들이요, 이 시험을 이기고 나면 그리스도로 승리하고 나면은요, 보좌의 축복, 시공간 초월의 능력이 다 실제로 Et 나타난다니까요. donc une fois que nous avons surmonté les tentations, de véritables bénédictions du trône, les bénédictions spirituelles vont apparaître 자, réellement. 그렇다면은 우리가 이렇게 생각할 수 있겠죠. Alors nous pouvons réfléchir de cette manière. 시험이 왔다. Si une tentation arrive, 시험이 온 게 아니에요. alors ce n'est pas une tentation, 축복받을 시간표입니다. c'est le calendrier de bénédiction. 축복을 누리는 시간표입니다. C'est le moment de réjouissance de 뭐 bénédiction. 선전에 보니까 뭐 감기야 가라 막 이렇게 있었더라고요. Dans des pubs, on voit on donnait des ordres au rhume. 그 우리 고백하면 돼요. 시험이야 와라. 뭐. Et donc il suffit de confesser et vient la tentation. 왜냐? 시험이 오는 게 아니라니까요. Parce que la tentation, ce n'est pas la tentation. 그 뒤에 숨겨져 있는 축복이 있다니까요. Derrière cette tentation, il y a une bénédiction cachée. 그래서 있잖아요. 축복받을 그릇을 준비를 딱 하는 거예요. Et donc il faut préparer son vase pour contenir la bénédiction de Dieu. 이런 영적 비밀을 누리는 힘이 있고 그릇이 딱 준비가 되면요. 계속 응답이 오는 겁니다. Et donc si nous avons la force de surmonter ces difficultés, alors nous pouvons continuer de recevoir des réponses. 그래서 예수님께서 그렇게 말씀하셨잖아요. C'est pour ça que Jésus a dit ceci. 내가 너희에게 이것을 이런 것은 너희에게 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이니라. Si je vous ai dit ces choses, c'est pour que vous ayez la paix en moi. 시험이나 문제나 갈등이 오는데 그리스도 안에 있으면은 평안함이 있는 거예요. Les tentations arrivent, les problèmes arrivent,
Mais si nous sommes en Christ, nous avons la paix. 할렐루야. 그래서 있잖아요. 이 평안을 누리게 하는 거예요. C'est pour ça qu'il faut se réjouir de cette paix. 세상에서는 너희가 환난을 당하나 담대하라. 내가 세상을 이기었노라. Dans le monde, vous avez des persécutions, des tribulations, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. 예수님께서 사단도 이기고 세상도 이미 이기신 거예요. Ça veut dire que Jésus a vaincu le monde, il a vaincu Satan également. 그러면은 겨우 막 문제 해결하고 막 싸워서 이기고 경쟁해서 이기고 우리는 하나님의 자녀는 그런 여정을 가는 게 아니라니까요. Et donc l'enfant de Dieu ne va pas à peine réussir à surmonter des problèmes, ce n'est pas notre itinéraire. 언약 붙잡으시기 바랍니다. Donc saisissez l'alliance de Dieu. 우리가 가는 길은 정복자의 여정입니다. Le chemin que nous prenons aujourd'hui, c'est un chemin de conquérant. 그리스도께서 이미 승리해놓고 우리는 그 뒤를 따라가면서 깃발만 꽂으면 되도록 정복자의 여정을 가는 거예요. Le Christ a déjà vaincu et nous n'avons qu'à suivre le Christ en élevant la bannière. 그래서 우리를 말세 시대에 오직 복음 가진 남은 자로 부르신 겁니다. Et donc à cette fin des temps, Dieu nous a appelés comme les enfants de Dieu qui possédons l'évangile. 그래서 우리가 가는 길은 순례자의 길입니다. C'est pour ça que notre chemin, c'est un chemin de pèlerin. 우리 힘으로 가는 게 아니에요. Ce n'est pas par notre force que nous marchons, 오순절 성령의 능력으로 그 길을 가는 겁니다. mais nous prenons cet itinéraire seulement par la bénédiction du Saint-Esprit. 그러면서 정복자의 축복을 누리는 겁니다. Et nous nous réjouissons de la bénédiction du conquérant. 할렐루야. 우리 옆에 있는 사람들한테 고백합시다. Donc confessons aux uns aux autres, 당신은 정복자입니다. tu es conquérant. 할렐루야. 그리스도께서 이미 승리하셨습니다. Le Christ a déjà vaincu. 여러분들 이 언약을 꼭 붙잡으시기 바랍니다. Donc saisissez absolument cette alliance. 여러분들 이 언약 붙잡고 승리하게 되기를 주의 이름으로 Je suis 축복합니다. béni d'avoir la victoire avec cette parole. 기도하겠습니다. Nous allons prier. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 우리를 하나님 자녀로 부르시고 남은 자로 축복해 주시니 감사합니다. Merci de nous avoir appelés comme enfants de Dieu. Merci de nous avoir laissés comme les personnes restées. 순례자의 여정을 가게 하시니 감사합니다. Nous te remercions de nous avoir préparé cet itinéraire du conquérant. 오순절 성령의 능력으로 충만케 하여 주옵소서. Permets-nous d'être remplis du Saint-Esprit de la Pentecôte. 정복자의 여정을 가는 확신을 허락하여 주옵소서. Donne-nous la conviction de ce chemin du conquérant. 문제에 와 있는 모든 성도들이 축복의 기회가 되도록 역사하여 주옵소서. Que tous les problèmes que rencontrent les fidèles soient des occasions